Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, katika siku ya leo ningependa kushiriki na nyinyi katika neno la Mungu katika andiko la Bwana kuhusu maombi. Maombi ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila Mkristo, na katika kila uchao, usiku, mchana, ama katika kila nyakati zote, inafaa kama watoli wa Mungu tukue katika hali ya maombi. Lakini kuna vitu ambavyo vinasababisha watu wengi kuomba katika maisha ya kila siku, mabadiliko katika maisha yetu, lakini hatuwezi kuyapata. Wakati ambapo unaomba unapata kwamba mambo uliyoomba hayana, hujaona kwamba yanabadilika. Kuna kitu ambacho utafanya. Nataka nikufunze siku ya leo mambo mawili muhimu ambayo yafaa ujue wakati unapokuwa katika maombi. Jambo la kwanza ambalo inafaa ufahamu unapokuwa katika maombi, kuwa na imani. Jambo la kwanza ni imani. Ombi lolote unalofanya katika wakati wowote mbele za Mungu, kuwa na imani. Fanya ombi kujua kwamba ukiamini kwamba ninaomba katika jina la Yesu Kristo, ninaamini kwamba Mungu wangu anaweza kujibu maombi yangu. Haijalishi itachukua wakati gani, itakapofanyika, lakini naamini kwamba maombi yangu lazima yatajibiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunapata tunaweza kuomba, lakini tunakosa unakosa kuamini, unakosa kuwa na uhakika kujua kwamba hata tunaomba hilo Mungu hatajibu. Unapata kwamba tunaomba kitu ambacho umekiomba ila imechukua muda kufanyika. Unapata mtu anakufa moyo, anasema kwamba mimi niliomba Mungu lakini hajafanya hivyo. Mungu wetu hayupo. Omba ukiwa na imani, kujua kwamba licha itachukua muda, lakini Mungu ataweza kujibu maombi yangu. Jambo la pili ambalo mpendwa inafaa kujua kwamba kuwa na uhakika katika ombi ulilolifanya. Uhakika ndilo jambo lingine la pili ambalo linasababisha watu wengi wanakosa kuwa na uhakika, kwa sababu hawajui ni hali gani ambayo waliweza kufanyia maombi yao. Uhakika ya kuwa na ukweli kwamba Mungu anajibu maombi na Mungu anafanya kujibu maombi lolote uliloliomba. Uhakika umesababisha watu wengi wameweza kutoka katika Kristo. Watu wengi wametoka katika Mungu sababu hawana uhakika. Wanajua kwamba anaweza tu omba sababu watu huomba, lakini unapokuwa na uhakika mbele za Mungu, nikijua kwamba nikifanya hii maombi kwa imani na uhakika, nikijua kwamba Mungu atafanya, Mungu atabadilisha na atasababisha ombi lako liweze kujibika kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Yafaa sasa wapendwa